Amém. Como eu estava dizendo aos irmãos, Et comme je vous le disais, vamos passar a palavra de Deus. passons à la parole de Dieu. Deus me deu esta palavra às 2 da manhã. Dieu m'a donné cette parole à 2 heures du matin. Andei a semana toda a pensar. Pendant toute la semaine, j'y ai réfléchi. Mas os irmãos têm que entender, às vezes é complicado quando estamos num processo como eu passei, de Et casamento. vous savez, parfois vous pouvez comprendre, c'est un peu compliqué quand on est dans un processus comme celui que je viens de Pormos a traverser, cabeça qui est le num lugar é mariage. difícil. C'est un peu compliqué de remettre sa tête São muitas à emoções. l'endroit, ça fait beaucoup d'émotions, Emoções boas, de bonnes émotions, emoções menos boas. des émotions un peu moins E bonnes, eu tenho que gerir isso tudo. et je dois gérer tout ça. Amém. Amen. Agora, a vida do crente, Maintenant, la vie du ou a croyant, vida de qualquer ou la pessoa, vie de n'importe quelle personne, não d'ailleurs, são só altos, ce ne sont pas que des hauts, são baixos il y a também. aussi des bas. Não são só atos heróicos, Ce ne sont pas que des actes héroïques, são atos patéticos também. mais ce sont également des actes des fois un peu bêtes. Se calhar só comigo. Ça n'arrive peut-être qu'à Eu moi. às vezes tenho atos patéticos. Parfois, j'ai des réactions, des actes un peu bêtes. Quem tem? Qui en a également? Quem me faz companhia? Levante o seu braço. Qui me fait compagnie? Levez votre bras. Ah, graças a Deus. Grâce à Dieu. Merci Seigneur. Já não me sinto só. Ça y est, je me sens moins seule. Mas a grande verdade Mais la vérité, é que o diabo às vezes nos quer enganar. c'est que parfois, Satan veut nous tromper. Ele nos quer enganar. Il veut nous tromper. Ele quer tirar os nossos olhos daquilo que Deus tem para a nossa Il vida, veut faire en sorte que nous nous détournions de ce que Dieu a pour notre do amor de vie, Deus para a nossa vida, de l'amour de Dieu pour notre e vie. coloca os nossos olhos Et il pose notre regard. Il nos fait en nossos sorte atos menos bons. que nos yeux se posent sur nos actes un peu moins bons. E nós começamos a acreditar que aquilo somos nós. Et nous commençons à croire que c'est nous. E nós começamos a martirizar-nos Et on por causa commence à daquilo. se martyriser à cause de E cela. nós precisamos da libertação de Deus. Et nous avons besoin de la délivrance de Dieu. Não para nos acomodarmos aquilo que Pas pour nos s'accommoder acontece, par rapport à ce qui nous arrive. porque tudo aquilo que tu toleras na tua Parce vida que não tout muda. ce que tu tolères dans ta vie ne change pas. Nós não temos que tolerar os nossos atos. Nous ne devons pas tolérer nos actes. Nós não devemos tolerar os nossos defeitos. Nous ne devons pas tolérer nos défauts. Amém? Amém. Mas os temos. Mais nous les avons. Amém? Amen. Mas não os toleramos. Ils sont là, mais on ne les tolère pas. Como é que nós não os toleramos? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas les tolérer? Reconhecendo-os On les reconnaît e lutando contra eles dias et após on dias. combat contre eux jour après jour. Há dias que eu ganho. Il y a des jours où je gagne Fico todo contente. et je suis tout content. Alguém já ganhou contra o seu mau Quelqu'un a feitio? déjà gagné contre son mauvais caractère? Não é muitas vezes, C'est pas souvent. mas Mais já ganhamos, irmã Manuela, uma vez parfois ou on outra. gagne, la sœur Lá fomos Manuela. nós, Parfois, de temps en marcamos temps, gol. c'est nous qui marquons le but. Agora, a verdade, irmãos, Mais la vérité, nós não toleramos isso. c'est qu'on ne tolère pas cela. Amém? Amen. Mas também não deixamos que isso nos defina. Mais nous ne laissons pas non plus cela nous définir. Amém? Amen. Não deixamos que o diabo use isso On ne laisse pas Satan utiliser para cela dizer pour tu dire não prestas, oh, toi, tu ne vaux rien. tu não vais ser aquilo que Deus Tu ne quer, seras pas ce que Dieu veut. tu não és perfeito. Tu n'es pas parfait. E nós dizemos amém, eu Et não nous sou nous disons perfeito. Amen, je ne suis pas Mas parfait. há Deus que é Mais perfeito il y e a un vive Dieu em qui est mim. parfait en moi. Amém. Amen. Porque tudo que o diabo Par quer tout ce que Satan veut, é fazer com que o irmão pare de c'est de acreditar. faire en sorte que vous arrêtiez de croire. Porque enquanto o irmão acreditar, Parce que tant que vous croirez, Deus tem as suas mãos estendidas Dieu sobre a si. ses mains étendues vers toi. Seja problema extra, Que ce soit un problème extérieur, seja problema interior, que ce soit un problème intérieur, seja problema do teu feitio, que ce soit un problème par rapport à ton de caractère, coisas que às vezes não consegues des choses que parfois, lidar bem, avec lesquelles tu n'arrives pas bien à l'idée, à faire face. seja o que for. Quoi que ce soit, Deus é poderoso Dieu est puissant para nos ajudar, pour nous aider, para nos ajudar. pour Amém? nous aider. Ele nos ama. Il nous aime. Eu creio que Ele é poderoso para me ajudar. Et moi, je crois qu'il est tout puissant pour m'aider. Amém. Amen. Eu creio que Ele é poderoso para fazer de mim o melhor Je crois Euclides. qu'il est puissant pour faire de moi un Euclide meilleur. Eu não sou perfeito, Je ne suis pas os irmãos parfait. não são perfeitos, Vous n'êtes pas mas creio parfait. que Deus é poderoso para te Mais je melhorar. crois que Dieu est puissant pour vous E não deixes que o délivrer. diabo te Et ne engane laisse pas Satan te tromper e minta nos teus et ouvidos mente à tes e te oreilles paralise. et qu'il te paralyse. Não pares de acreditar. Ne Amém. cesse pas de croire. Aleluia. Amen. Deus é Alléluia. bom. Amém. Dieu est bon. Daniel capítulo 10. Daniel chapitre 10, É capítulo maravilhoso, irmãos. c'est un chapitre merveilleux. Eu dia vou falar deste capítulo, Un jour, je parlerai au sujet de ce mas de um modo chapitre, mais doutrinário, mais de manière un peu plus de doctrinaire, de mais de ensino, plus dans le mode enseignement. porque é capítulo bastante rico.
car c'est un chapitre très riche, É capítulo que nos fala de guerra espiritual. un chapitre qui nous parle d'une guerre spirituelle. É capítulo que nos abre os olhos, os horizontes em relação C'est ao un mundo chapitre qui espiritual. nous ouvre les yeux et les horizons par rapport au monde spirituel. E uma das coisas que às vezes nós, pastores e crentes, Et une des choses que nous, parfois, pasteurs et croyants, principalmente nós pastores, surtout nous les pasteurs, esquecemos é do mundo nous espiritual. oublions, c'est l'existence du monde spirituel. Há batalhas que não se Il vencem y a des combats qui ne se gagnent pas a não ser no mundo si espiritual. ce n'est dans le monde spirituel. Amém? Amen. Nós não oramos por acaso. Nous ne prions pas par hasard. Quando nós oramos, Lorsque nous prions, e nós vamos aprender dentro desse texto et aqui, dans ce texte-là, nous allons apprendre que quando nós oramos, que lorsque irmãos, nous prions, há uma guerra espiritual que se passa. il y a une guerre spirituelle qui est en train de se passer. Amém? Amen. E Daniel começou a orar. Et Daniel a commencé à prier. E no momento que ele começa Et a au orar, moment où il commence à prier, há uma guerra que il começa. y a une guerre qui se déclenche. Há anjo que tem que trazer a Il mensagem y a a Daniel. un ange qui doit amener le message à E Daniel. esse anjo no caminho, Et cet ange sur le chemin, os demônios foram ter com les ele. démons sont allés le trouver. O príncipe da Pérsia Le prince de Perse o atacou. l'a attaqué. Vocês irmãos sabem uma coisa? Vous savez une chose, Em todo lugar partout, en há tout lieu, demônios que reinam. il y a des démons qui règnent. Os irmãos não acham estranho que há lugares onde há problemas específicos em quase toda a gente? Vous trouvez pas ça bizarre qu'il y a des endroits, il y a certains endroits où il y a des problèmes bien précis quasiment chez tout le monde? Porque há demônios que reinam Parce nesses qu'il y a lugares. des démons qui règnent dans ces endroits-là. Há hostes espirituais da maldade que reinam Il y a nesses des lugares. puissances spirituelles qui agissent, qui règnent dans ce lieu. E este capítulo Et 10 ce de Daniel, chapitre 10 de Daniel ela tem o seu apoio em Efésios. s'appuie sur Éphésiens. Paulo diz em Efésios Paul dit dans Éphésiens que a nossa luta não é contra a carne que nem o notre sangue, combat n'est pas contre la chair et le mas é sang, contra os mais hostes contre les espirituais puissances da maldade spirituelles de la méchanceté nos lugares dans les lieux celestiais. célestes. Quantos podem dizer Combien amém? peuvent dire Amen? Então nós temos que ter consciência, Alors irmãos, nous devons être conscients que há uma luta qu'il y a espiritual. un combat spirituel. Daniel entrou num combate de 21 dias. Daniel est entré dans un combat de 21 jours. De 21 dias. 21 jours. Amém. Amen. E quando nós oramos, irmãos, Et lorsque nous prions, nós às vezes parece que o céu está fechado. parfois on a l'impression que le ciel est fermé. Alguém já... Quelqu'un a déjà vécu ça? A resposta não vem. La réponse ne vient pas. Não há nenhum problema consigo. Non, il n'y a aucun problème avec toi. Não há nenhum problema Il n'y a consigo. pas de problème avec toi. Há uma guerra Mais il y a une guerre que está lá em cima. qui se passe là-haut. Há uma guerra Il y a espiritual une que está lá guerre em cima. spirituelle là-haut. E o irmão precisa de continuar a orar. Et vous devez continuer de prier. Amen. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Amém. Amen. Vamos ler, por enquanto, vamos ler o verso 11 e o verso 12. Pour l'instant, lisons les versets 11 et 12. E me disse Daniel, homem muito amado, entenda as palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo essas palavras, levantei-me tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Puis il me dit, Daniel, homme Alléluia. bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant et il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Meu querido Pai, Cher Père, eis-nos aqui na tua nous presença. voici dans ta présence. Abre os nossos olhos espirituais. Ouvre nos yeux spirituels. Ajuda-nos a compreender, Aide-nous à comprendre, a entender os teus caminhos, tes chemins, os teus desígnios. tes objectifs, E a tes tua buts, tes palavra, desseins et ta parole. Ajuda-nos nesta noite, nesta Aide-nous manhã. ce matin. Abre os nossos olhos espirituais. Ouvre nos yeux spirituels. Eu te peço no Je nome te de Jesus. demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Amém. Palavras maravilhosas que Ce o sont anjo des diz a paroles Daniel. merveilleuses que l'ange dit à Daniel. Irmãos, há uma realidade Il invisível. y a une réalité invisible. O mundo espiritual Le monde spirituel é uma realidade est une réalité invisível aos olhos invisible dos homens, aux yeux des hommes. mas é uma realidade para nós. Mais c'est une réalité, quelque chose de réel Amen. pour nous.
Amen. E é profundamente presente nas nossas Et vidas. c'est quelque chose qui est profondément présent dans nos vies. Amém? Amen. O mundo espiritual, Le monde spirituel ela existe. existe. A Bíblia diz que é mais real do que o mundo natural. La Bible dit qu'il est plus réel que le monde naturel. Amém? Amen. Diz que as coisas que são Il visíveis dit que les choses qui sont visibles foram feitas para as coisas ont été invisíveis. créées par les choses invisibles. Foi o mundo C'est espiritual le monde que spirituel criou o qui natural a créé le e naturel. não o natural. Et ça n'est pas le naturel. Amém? Amen. Então Daniel teve esse Alors privilégio Daniel a eu ce privilège e o peso de entender essa et dimensão le poids de comprendre cette dimension. quando ele começou a buscar a compreensão Quand il a em relação aos commencé propósitos de Deus. à chercher la compréhension par rapport au plan de Dieu. Amém? Amen. Aleluia, irmãos. E há uma coisa que nós precisamos fazer como crentes. Et il y a quelque chose que nous devons faire en tant É que buscar croyants. essa C'est de compreensão chercher cette em compréhension relação às coisas de par Deus. rapport aux choses de Dieu. Não é só orar, C'est pas seulement mas é prier, compreender as c'est coisas de Deus. comprendre les choses de Dieu. E nesta manhã, alguns de Et nós ce matin, certains d'entre vamos nous, compreender aquilo que nous está a passar na allons nossa vida. comprendre ce qui se passe dans notre vie. Enquanto de madrugada eu estava a buscar a Deus, Alors que je cherchais le Seigneur très tôt le matin, algumas pessoas começaram a certaines saltar personnes ont commencé na minha à me mente. venir à l'esprit. O Espírito de Deus começou-me a revelar a L'Esprit de minha Dieu mente. a commencé à me révéler Por que razão pour quelle essas raison pessoas estão há tanto tempo ces personnes sont depuis si à espera longtemps da resposta às en suas train vidas. d'attendre la réponse pour leur vie. E o Espírito Santo começou-me a mostrar Et le Saint-Esprit a commencé à me montrer o perigo dessa espera. le danger de cette Quando a attente. pessoa não compreende os Lorsque la propósitos personne de ne Deus. comprend pas les desseins de Dieu, Amém. O tempo de chegada le temps d'attente não define a nossa fé. ne définit pas notre foi. Amém. Jó diz, ainda que me mates, eu vou Job a confiar em dit, ti. même si tu me tuais, je te ferai Amém. confiance. Então a nossa fé Alors notre foi está para além de tudo, irmãos. est au-delà de tout cela, Está para além do tempo de est espera. au-delà du temps d'attente. Nós queremos sempre. Nous croyons toujours. Demora um mês, queremos Que sempre ça no prenne un Senhor. mois, on croit dans le Seigneur. Demora 4 anos, Que ça prenne 4 ans, queremos sempre e on oramos. croit toujours et on continue de O prier. importante L'important, é fazeres a tua parte c'est que tu fasses ta part e não deixares de ter fé et que tu ne cesses pas e d'avoir la compreender foi os propósitos de et Deus. que tu cherches à comprendre les desseins de Dieu. Mais cedo ou mais tarde, Tôt ou tard, todos nós estamos aqui, enfrentamos batalhas nous na tous nossa qui vida. sommes là, nous ferons face à des batailles dans notre vie, à des Algumas combats. batalhas são causadas Certains pelas nossas próprias escolhas. combats sont causés par nos propres choix. Amém? Amen. Vamos lá, irmãos, sejam sinceros. Allez, soyez sincères. Há muitas lutas que nós Il temos y a des combats qu'on a que nem é da culpa do que diabo, c'est pas la faute de Satan, é da culpa do Euclides. c'est la faute d'Euclide. Amém? Amen. Vocês podem tirar o nome Euclides Vous pouvez enlever le prénom e Euclide pôr o vosso próprio et nome mettre lá. votre propre prénom. Há muitas Il y batalhas a beaucoup de combats que é fruto das nossas qui sont escolhas. le fruit de nos choix. Amém? Amen. Mas, no entanto, também, Mais irmãos, cependant, há outras que são il y en a d'autres provocadas qui pelo sont ataque do provoquées inimigo. par l'attaque de l'ennemi. Amém? Amen. O inimigo nos ataca. L'ennemi nous attaque. O inimigo te ataca. L'ennemi t'attaque. O inimigo me ataca. L'ennemi m'attaque. E ele me ataca Et il m'attaque porque eu estou no bom caminho. parce que je suis sur le bon chemin. Amém? Ele te Amen. ataca Il t'attaque à toi porque tu estás no parce bom que tu caminho. es sur le bon chemin. Ele te ataca Il t'attaque porque tu és importante. parce que tu es important. Não se ataca nada que é insignificante. On n'attaque pas quelque chose qui est insignifiant. Não se atira pedras a árvores que não dão fruto. On ne jette pas des pierres à des arbres qui ne portent pas de Só se fruits. atira pedras a On ne árvores que jette dão des fruto. pierres qu'à des arbres qui portent des fruits. Só se ataca aquilo que nos ameaça. On n'attaque que ce qui nous menace. E se o diabo te está a atacar, Si Satan est en train de é porque o t'attaquer, irmão está a c'est ameaçá-lo parce que tu le menaces com a sua vida, avec ta com a vie, sua confiança avec ta e com a confiance sua entrega a et Deus. avec ton abandon à Dieu. O diabo tenta impedir que a vitória de Deus venha à tua vida. Satan essaie d'empêcher que la victoire de Dieu arrive dans ta vie. Mas nós não estamos Mais nous ne sozinhos. sommes pas seuls. Há um exército Il y a une celestial armée céleste que combate ao nosso combat favor. en notre faveur. Amém. Há um Amém. exército de anjos Il y a une armée d'anges no mundo dans espiritual le monde que spirituel quando nós oramos qui, lorsque nous prions, está a combater. est en train de combattre. Se o príncipe da Pérsia for forte, Si le prince de Perse est fort, Miguel virá, aleluia. Michael viendra, Amém. O alléluia. arcanjo Miguel virá L'archange Miguel com a viendra sua espada na avec mão. son épée à la main. Nós não estamos Nous sozinhos. ne sommes pas seuls. Aleluia! Há anjos ao nosso redor. Il y a des anges autour de nous. Parece que eu não estou a pregar na mesa do J'ai Père l'impression hoje. que je ne prêche pas à la maison du Père Ninguém dá aujourd'hui. alléluia. Personne ne dit Alléluia. Amém! Glória a Amen. Deus, Gloire irmãos. à Dieu.
Nós não estamos Nous ne sozinhos. sommes pas O seuls. irmão não está sozinho. Tu n'es pas O seul. inimigo pode vir, L'ennemi peut venir. mas há anjos que Mais il y lutam a des anges qui a combattent nosso favor. en notre Há faveur. exército Il y celestial a une armée céleste que luta a nosso qui favor. combat en notre faveur. Contudo, é importante de lembrar aos irmãos, Cependant, il est important de vous rappeler precisamos de lutar. que nous devons combattre. Amém. Amen. A Ruth não sabia aquilo que eu ia pregar. Ruth certamente. ne Não savait pas sabia. ce que j'allais Nem prêcher. eu sabia. quanto Même moi, mais- je ne le savais pas. Amém. Ela disse, hoje vamos para a guerra. Elle a dit ici, tout à l'heure, elle a dit aujourd'hui, nous partons en guerre. E o tema da minha mensagem é C'était le prontos para a thème guerra. de mon message, c'était partons en guerre. Amém. Amen. Prontos para a guerra. Prêts pour la guerre. Aleluia. Amen. Os irmãos sabem, quando Deus tirou o povo do Egito, Vous savez, quand Dieu a sorti le peuple d'Égypte, o povo estava lá no Egito, le peuple était dans l'Égypte, eles eram escravos, ils étaient esclaves, eles tinham pão e água, ils avaient du pain et de l'eau, eles tinham casa, Ils boa ou avaient má, tinham casa. une maison, qu'elle soit bien ou pas bien, ils avaient une maison. Quem suportava tudo isso Et qui c'est qui supportait tout cela? eram os egípcios. C'était les Égyptiens. Eles saíram para o deserto, Ils sont partis dans le désert. quem suportava tudo era Deus. Et celui qui supportait tous leurs besoins, c'était Dieu. O maná vem do céu, La manne venait du ciel, as codornizes caem, les oiseaux tombaient, os sapatos durante 40 anos não se gastaram, leurs souliers pendant 40 ans ne se sont pas usés, a roupa não se estragou. leurs vêtements ne s'est pas Amen. abîmés. Eles ne se andavam sont pas sempre na abîmés. mesma moda, é certo? Certes, ils étaient toujours habillés avec la même mode. Amém, não faz mal. hein? Amen. Bon, bah écoutez, Eles, c'est pas pelo grave. menos eles não tinham problema Au moins, ils n'avaient pas de de estar a problème escolher o que vou de vestir devoir hoje. choisir, tiens, qu'est-ce que je vais habiller Isso aujourd'hui? resolveria o problema de muitas irmãs Ça, aqui. ça résoudrait le problème de beaucoup de femmes ici, beaucoup de sœurs ici. Quantas irmãs têm esse problema? Combien de sœurs ont ce genre de problème? Já há homens que têm esses problemas Il y a também. des hommes également qui ont parfois ce problème. Eles não tinham esses problemas. Eux ne l'avaient pas. Mas Deus cuidou deles. Mais Dieu a pris soin Durante d'eux. todo o tempo, Deus Pendant cuidou tout deles. le temps, tout ce temps, Dieu s'est Mas occupé d'eux. quando eles chegam a Jericó, Mais lorsqu'ils arrivent à Jéricho, lorsqu'ils arrivent à Jéricho, quando agora vem a liberdade, quand maintenant la liberté arrive, entrar na terra prometida. entrer en terre promise, Amém. Canaã, sim, Canaã. Faz mal. Enganei-me. Depois eu vou lá às legendas. d'accord. Agora que já é minha mulher, pronto, já me pode corrigir em Maintenant público. qu'elle est ma femme, ça y est, elle peut me corriger en public. Sai dela, espírito. É uma benção. Donc quand ils arrivent à Canaan, Ok. Qua- Quando eles chegam, quand ils arrivent là-bas, en terre promise, Deus aparece a Josué. Dieu apparaît à Josué. E Josué não reconhece Deus. Et Josué ne reconnaît pas Dieu. Os irmãos sabem porque que ele não reconheceu Vous savez Deus? pourquoi il ne l'a pas reconnu? Porque Deus vinha com uma espada. Parce que Dieu venait avec une épée. Ele não está habituado a ver Deus com Et uma il n'a pas espada. l'habitude de voir Dieu avec une épée. Ele nunca viu Deus assim. Il n'a jamais vu Dieu comme ça. Mas agora eles vão entrar na terra Mais prometida. maintenant, ils vont entrer dans le pays promis. Eles vão entrar na Ils vont liberdade. entrer dans leur liberté. E Deus diz, Et Dieu dit, agora na liberdade, maintenant, dans la liberté, tu tens que lutar. tu dois combattre. Amém. Amen. Tu entras na Tu liberdade entres dans la liberté com espada na mão. avec l'épée à la main. Agora tens que lutar. Maintenant, tu dois Deus combattre. está contigo. Dieu est avec Deus toi. vai estar Dieu contigo. va être avec Mas toi. tu tens Mais que toi, tu lutar. dois combattre. Quantos podem gritar amém? Combien peuvent Tu crier tens que Amen? lutar. Tu dois combattre. Amém. É por isso que eu levanto cedo da manhã. C'est pour ça que je me lève toujours tôt. Porque eu tenho que lutar. Parce que je dois Amém. combattre. A vitória não depende apenas da ação de Deus, La victoire ne dépend pas seulement de l'action de Dieu, mas da nossa mais postura également de espiritual. notre position spirituelle. Aleluia. O irmão Alléluia. toma uma postura espiritual Tu muda. prends une position spirituelle Amém. Deus vai agir na tua et vida. Dieu va agir dans ta vie. Amém. Paulo diz lá em Efésios 6, verso 12. Paul dit dans Éphésiens 6:12, Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os ossos espirituais da maldade, contra os príncipes das trevas dos séculos, contra os ossos espirituais da maldade nos lugares celestiais. car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, Alléluia. contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Diga comigo, é tempo de Dites lutar. avec moi, il est temps de combattre. É tempo de lutar. Il est temps de combattre. Amém. E nós temos uma boa espada. Et nous avons une bonne épée. Amém. Glória a Amen. Deus. Gloire à Dieu. Nós temos a nossa espada Nous no avons telemóvel. notre épée dans notre téléphone. Nós temos a nossa espada em papel. Nous avons notre épée en format papier. Mas agarra nessa espada, Mais prends cette épée, põe a tua espada no coração. mets ton épée sur ton cœur. Essa espada, hoje o irmão pode ir no metro
e usá-la Cette épée, aujourd'hui, tu peux être dans le métro et tu peux l'utiliser. em qualquer lugar. N'importe où. O irmão pode usar a sua Tu espada. peux utiliser ton épée. E a nossa espada Et notre é épée, a palavra do c'est Deus la vivo. parole du Dieu É com a vivant. palavra de Deus C'est la parole de Dieu. que nós destruímos todos os dardos Et nous inflamados do maligno. détruisons toutes les flèches enflammées de l'ennemi avec. Amen. Amen. Do verso 1 ao verso 3, Du verset 1 au verset 3, vou pedir a Alice para projetar. je vais demander à Alice de projeter. Amém. Hoje é a Alice que está na projeção. Aujourd'hui, c'est Alice qui a la projection. Querida irmã Alice, ela já Chère se sœur escondeu, está com Alice, vergonha. elle se cache du coup. Pode ler, se faz favor? La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Beltsatsar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Amém. Daniel, irmãos, Daniel, ele compreendeu il a compris que algumas respostas de que Deus certaines réponses de Dieu apenas chegam à nossa ne vida pourraient arriver jusqu'à notre quando nós vie estamos que quebrantados lorsque nous perante sommes Deus. brisés devant Dieu. Amém. Amen. Há respostas que vêm à tua vida Il y a des réponses qui viennent dans ta vie apenas se estiveres quebrantado perante Deus. que si tu es brisé, humilié devant Dieu. Por isso é que ele dedicou-se a jejum e a oração durante C'est pour 3 ça qu'il semanas, s'est 21 dias. dédié au jeûne et à la prière pendant 21 jours. Os irmãos já me ouviram dizer muitas vezes Vous m'avez déjà entendu dire plusieurs que o fois jejum e a oração não mudam que le Deus. jeûne et la prière ne changent pas Dieu. Amém? Amen. Há coisas que às vezes ou é da tradução Parfois, il y a des choses qui viennent soit de la traduction que eu não compreendo. et je ne comprends pas. Há versículo que eu não compreendo Il y a muito un bem. verset que je ne comprends pas très bien. Castas de demónios que só saem com jejum e oração. Des sortes de démons qui ne sortent qu'avec le jeûne et la prière. Os irmãos conhecem esse Vous versículo? connaissez ce verset? Para mim deve haver aqui algum problema de Pour tradução, moi, irmãos. il doit y avoir un problème de traduction. Eu não faço doutrina, Je n'en fais pas une doctrine. mas há aqui algum problema. Mais il y a un problème ici. Castas de demónios Des sortes de démons que só saem com jejum e oração. qui ne partent qu'avec le jeûne et la prière. O nome de Le Jesus nom de Jésus é est suficiente suffisant para qualquer pour demônio sair. n'importe quel démon, pour que n'importe quel O démon nome parte. de Jesus Le nom de é Jésus est suficiente suffisant para derrubar qualquer barreira. pour faire tomber à terre n'importe quelle barrière. Mas eu preciso, Mais moi, j'ai besoin. eu preciso Moi, j'ai da besoin graça de Deus de sobre la a minha vida. grâce de Dieu sur ma Então, vie. o jejum e a oração Alors, le jeûne et la não é prière, para mudar Deus, ça n'est pas pour changer não é Dieu. para dar força ao nome Ça de n'est pas Jesus, pour donner de la force au nom de Jésus. mas é para mudar o Mais c'est pour Euclides. changer É Euclide. para quebrantar o C'est pour Euclides. briser Euclide. É para colocar o Euclides numa C'est posição pour mettre Euclide de dans une rendição diante de position Deus. d'abandon devant Dieu Amém. E de intimidade et com Deus. d'intimité avec Aleluia. Dieu. Onde escutas a voz de Où Deus. tu écoutes la Onde voix de escutas Dieu. o coração de Là où Deus. tu écoutes le Onde cœur Deus de Dieu. transforma a tua Là où vida. Dieu transforme ta Onde vês vie. o mundo Là espiritual où tu vois le de monde uma maneira spirituel tremenda. d'une manière Amém. incroyable. Uma das minhas melhores experiências ultimamente Une de mes plus belles expériences dernièrement, foram aqueles 21 dias de ça a oração été ces e 21 jejum só com jours água. de jeûne et de prière et juste jeûne avec de l'eau Eu uniquement. não sei se eu vou voltar a fazer. Je ne sais pas si je le referai. Acho que a minha mulher não me vai deixar. Je crois que mon épouse ne me laissera pas. 21 dias sem 21 comer. jours sans manger. 21 dias só com água. 21 jours juste avec de l'eau. O sumo de maçã no início. Au départ, avec du jus de pomme. Mas o sumo de maçã ajuda a limpar Vous o savez, le jus de organismo. pomme aide à nettoyer Não l'organisme. é por uma questão de alimentar, C'est pas pour me nourrir, mas uma questão de saúde. mais c'est pour une question de santé. Depois de 3 dias, Après 3 jours, tu já não queres ver sumo de maçã à tu ne frente. veux plus voir le jus de pomme devant toi. Então ficamos só com água. Alors du coup, on ne reste qu'avec de Tu não l'eau. queres ver a água à frente, Tu ne veux plus voir l'eau devant toi, mas tens que beber. mais tu dois boire. Beber muita água, Boire beaucoup d'eau. muita fome. Tu as très faim. No início é duro. Au début, c'est très dur. E no fim também é duro. Et à la fin également. No meio ça va. Au milieu, ça va. No fim, À la havia fin, dias il y avait des jours que parecia que o chão saía debaixo dos meus où pés. j'avais l'impression que le sol m'échappait. Eu ia fazer compras, eu estava a trabalhar, ia fazer qualquer coisa. J'allais faire des courses pour le travail ou j'allais faire Parecia que quelque chose. estava grávida com tonturas. Et j'avais l'impression que j'étais enceinte Ou et então avec parecia étourdie. bêbado a andar. Ou alors que j'étais comme quelqu'un qui était saoul, qui E tinha que marchait. parar e concentrar-me Et je devais m'arrêter, me e concentrer andar e pôr os passos et mais devagar marcher e mais et firme. poser mes pieds un peu plus doucement et un peu plus Mas fermement. foram Mais ça a été 21 dias 21 marcantes e jours. maravilhosos. merveilleux. Amém.
Foi ou não foi, Aziz? N'est-ce pas, frère Aziz? Tivemos momentos loucos de oração. On a eu des moments dingues de prière. Deus revelou-nos coisas que estamos a começar a viver agora. Dieu nous a révélé des choses que nous commençons à vivre maintenant. Deus nos falou de coisas que estão a acontecer agora. Dieu nous a parlé de choses qui sont en train de se passer Deus nos maintenant. preparou. Dieu nous a Deus préparés. nos fez promessas Dieu nous a fait des promesses que vai se cumprir agora qui vont nesses meses, s'accomplir maintenant dans les prochains mois, durante aqueles 21 dias de jejum pendant e ces oração. 21 jours de jeûne et prière. Amém. Amém. Então, o jejum e a oração Alors le jeûne et la prière não muda Deus, ne changent pas à Dieu, mas te muda a ti. mais ça te change toi. Amém. Amen. Porque Deus não precisa de mudança. Car Dieu n'a pas besoin de changer. Deus não precisa de força extra. Dieu n'a pas besoin de force Amen. extra, O jejum e a oração supplémentaire. Le jeûne et la prière mostra que Deus é Deus imutável. nous montrent que Dieu est un Dieu qui ne change pas, Amen. immuable. Mas o jejum e a oração Mais le jeûne et la prière amplia a tua sensibilidade espiritual. amplifient ta sensibilité Aleluia. spirituelle. Amém. A Alléluia. tua compreensão Ta espiritual. compréhension Amém. spirituelle. Irmãos, é lindo quando o irmão passa a uma outra dimensão. Et c'est beau, mon frère, lorsque Amen. vous passez vers une autre É lindo dimension. quando estás a orar C'est beau lorsque tu e pries tens visões incríveis et que dadas tu por as des Deus. visions incroyables E données não par tem nada a Dieu, ver com a qui fome. n'ont rien à voir avec la faim. Amém. E quando tu estás a orar, Et quand tu es en pleine prière, Deus confirma aqui. Dieu confirme ici. E Deus confirma com o outro irmão que está do outro Et Dieu lado confirme avec un da autre frère qui linha. est de l'autre côté du Porque téléphone. grande parte da oração fazíamos. Parce que la plupart de Fazíamos em nos linha. prières, on les faisait au téléphone. Amém. Deus começou a revelar coisas Dieu tremendas a a nós. commencé à nous révéler des choses E coisas extraordinaires tremendas em relação et des à choses Igreja Maison do incroyables Père. par rapport à l'église Maison Então, du Père. o jejum amplia a nossa Alors sensibilidade le espiritual. jeûne amplifie notre sensibilité spirituelle. Afina a nossa audição Ça interior. affine notre audition intérieure E fortalece o nosso et ça espírito. fortifie notre O esprit. jejum aumenta a capacidade espiritual Le jeûne augmente la capacité e spirituelle, prepara o nosso coração Et ça para ouvirmos prépare notre cœur pour écouter aquilo que Deus tem para a nossa ce vida. que Dieu a pour notre vie. Amém. A Amém. revelação que Deus nos quer dar. La révélation que Dieu veut nous donner. Amen. Amen. Amém. Ainda esta madrugada, Ce matin encore à l'aurore, Deus me trouxe uma revelação incrível ao meu coração. Dieu a amené une révélation incroyable dans mon cœur. Amém. Se tu ficas preocupado com algumas coisas Parfois, tu sais, tu restes préoccupé par certaines choses e Deus vem e Deus revela-te. et Dieu vient et il te révèle. E quando Deus te traz a revelação, Et lorsque Dieu amène cette révélation, começas a ver as coisas de forma tu diferente. commences à voir les choses différemment. Amém. A oração e jejum La prière et le jeûne, são armas silenciosas ce sont des armes silencieuses dos guerreiros espirituais. des guerriers spirituels. Amém. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Do verso 9 ao verso 21, Du verset 9 au verset 21, fala que quando Daniel ele orava, ça nous parle de quand Daniel priait. enquanto Daniel estava a orar, Pendant que Daniel priait, há uma batalha que foi travada nos céus. il y a une bataille qui a eu lieu au ciel. Irmãos, parece que quando Daniel começa a orar, Quand Daniel commence à prier, ele provoca movimento espiritual. il provoque un agissement spirituel. Por outras palavras, En ele d'autres mots, faz com que haja uma guerra no il mundo fait en espiritual. sorte qu'il y ait une guerre dans le monde Quando spirituel ele começa a orar, lorsqu'il commence à prier. quando nós começamos a orar, Lorsque nous commençons à prier, há uma guerra que começa il y a no une mundo guerre qui espiritual. commence dans le monde spirituel. Amém? Amen. Aleluia. Aleluia. Então, irmão, deve continuar a Alors tu orar. dois continuer de É prier. por isso que eu convido os irmãos. C'est pour ça que je vous Os invite. irmãos, façam um esforço Faites un effort para estar no culto de oração de pour sexta-feira. être au culte de prière le Eu sei vendredi. que as distâncias são longas. Je sais que vous habitez loin. Eu sei que há trânsito. Je sais qu'il y a beaucoup de trafic. Eu sei que os irmãos estão cansados. Je sais que vous êtes fatigués. Mas também sei Mais je sais également que quando nós saímos do culto de que lorsque sexta-feira, nous sortons du culte de saímos vendredi soir, com as nossas forças nous renovadas. sortons avec nos forces renouvelées. E o culto de Et sexta-feira le culte du vendredi é totalmente diferente do culto de est domingo. complètement différent du culte de dimanche. Há irmãos que gostam mais do culto de Il y en a sexta-feira qui que do culto préfèrent de domingo. plutôt le culte du vendredi que celui de dimanche. Porque cada culto de Parce sexta-feira, que chaque culte de Deus vendredi, derrama o seu poder Dieu neste déverse lugar. sa puissance ici. Amém. A Amém. graça de Deus vem La sobre grâce nós. de Dieu vient sur nous. Eu convido o irmão a mudar os seus hábitos espirituais. Je vous invite à changer vos habitudes spirituelles. Eu convido o irmão a construir um altar de oração em sua Je vous casa. invite à construire un hôtel de prière dans vos Onde o maisons, irmão vai pôr os seus où filhos, vous allez y mettre vos vai enfants, pôr os seus où vous allez y déposer vos vai pôr a sua petits-enfants, família. votre famille. E pode demorar o tempo que Ça demorar. peut prendre le temps que ça prendra, Coloque nas mãos de Deus. mais mettez-les dans les mains de Porque Dieu. quando começa a orar Parce que lorsque tu commences à com prier, compreensão, avec la há uma compréhension, batalha il y a une bataille que se abre.
qui a no lieu, mundo espiritual. qui a lieu dans le monde spirituel. Amém. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Verso 12 diz: Le verset 12 dit, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Amém. Amém. Jesus Cristo reforça estas palavras, Jésus-Christ renforce ces paroles dizendo que tudo que nós ligamos na terra en disant que será tout ce que ligado nous no céu. lirons sur terre sera lié au Que tudo ciel. que desligarmos da Que tout terra ce que nous será desligado délirons nos ici céus. sur terre sera délié au ciel. Amém? Amém. Então, irmãos, a resposta de Daniel, Alors la réponse de Daniel, ela foi retardada por causa da resistência espiritual. elle a été retardée à cause de la résistance E spirituelle. há pessoas que estão aqui nesta manhã Il y a des personnes qui sont là ce matin, que estão a entrar quase em desespero, qui sont quasiment en train d'entrer en désespoir, porque a resposta às vossas parce orações que la réponse à vos prières não tem chegado. n'arrive pas. E Deus, esta madrugada, Et ce matin à Deus l'aurore, mandou-me dizer Dieu m'a aqui nesta demandé manhã: de vous dire ce matin não há nada de errado qu'il n'y a contigo. rien de mal avec Eu toi. não te abandonei, Je ne t'ai pas abandonné, mas não pares de orar, mais n'arrête pas de porque prier, há uma luta, parce qu'il y a un combat, porque há uma luta parce qu'il y a un no combat mundo dans le espiritual. monde A spirituel. tua resposta está a Et ta caminho. réponse est en chemin. A tua resposta está a Ta caminho. réponse est en chemin. Recebe-a no teu coração, Reçois-la dans ton cœur, porque ela vai chegar em car nome de elle va Jesus. arriver dans le nom de Ela Jésus. vai chegar Car até elle va ti arriver em jusqu'à nome toi de dans Jesus le nom de Cristo. Jésus-Christ. Há uma batalha por Il y a ti. une bataille qui a lieu à cause de No toi. momento em que abriste a tua Au boca, moment où tu as ouvert ta bouche, do momento em que demonstraste a tua au moment angústia où a tu as Deus, montré ton angoisse à Dieu, Deus começou a agir a teu Dieu a favor. commencé à agir en ta faveur. Deus enviou a resposta à Dieu tua a oração. envoyé la réponse à ta prière. Só que as hostes espirituais da maldade Mais les principautés du mal não querem que a resposta ne chegue veulent até pas ti. que la réponse arrive jusqu'à toi. Mas eles não podem fazer Mais ils nada. ne peuvent rien faire. Daqui a nada chega Miguel. Parce que bientôt, il y a Amen. Michael qui arrive. Aleluia. Alléluia. Glória a Deus. Glória a Eles Deus. nada podem Ils ne fazer. peuvent rien faire. Amém. E nós Amém. temos um que é mais Et poderoso que nous Miguel. avons quelqu'un qui est bien plus puissant que Jesus Michael. Cristo. Jésus-Christ. Nós temos o nome Nous de Jesus avons le nom de Jésus com o qual nós apagamos avec lequel todos os dardos inflamados do maligno. nous Apagamos. nous éteignons toutes les flèches de l'ennemi. Amém. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Louvado seja Deus. Loué soit Dieu. Amen. Amen. Então, a resposta foi retardada Alors la réponse a été retardée por causa da resistência à espiritual. cause de la résistance O spirituelle. inimigo lutava para impedir que a resposta chegasse. L'ennemi combattait pour empêcher que la réponse n'arrive. Isso nos deve ensinar, Et irmãos, ça doit nous apprendre quelque que há chose. tempo de espera Il y a un temps d'attente entre o pedido e o entre la cumprimento. demande et le moment de l'accomplissement. Nesse intervalo, Pendant cet intervalle, há guerra. il y a une guerre. 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 E nós vamos lutar. Et nous allons combattre. Quantos vão lutar comigo? Combien vont combattre avec moi? Vamos lutar, irmãos. Combien Nós estamos a Nous allons entrar combattre. numa dimensão de igreja diferente. nous entrons dans une dimension d'église différente. Nós estamos a entrar numa fase de igreja Nous entrons diferente. dans une phase d'église différente. Eu não sei como é que Deus vai Je ne fazer, sais pas comment Dieu va faire. mas não é meu problema, é o Mais ça, problema c'est pas dele. mon problème, c'est Ele son só me problème. disse, Il m'a juste dit, durante aqueles 21 dias de pendant ces oração, 21 jours de prière, eu estava a orar e estava je a dizer: priais et je disais, Deus, eu preciso disto e aquilo, Dieu, j'ai besoin de ça, mas eu não posso, não, mais je ne peux não pas, tenho. je n'ai pas. E ele disse: Euclides, mas o plano não é teu, o plano é meu. Et il m'a dit, Euclide, ça n'est pas ton plan, c'est mon plan. E aí reduzi-me a minha insignificância. Et là, du coup, je me suis réduit à mon insignifiance. Tudo o que tem acontecido até aqui Tout ce qui s'est passé jusque-là, não é por causa de mim, c'est pas à cause de é por moi, causa do plano de Deus. c'est à cause du plan de Dieu. Tudo o que vai acontecer daqui para Ce frente qui va arriver dorénavant, não é por causa de mim, c'est pas à cause de moi, nem por causa do pastor c'est pas à Pascoal, cause du pasteur nem é por Pasquale, causa do irmão Aziz, pas à cause du nem é frère por causa Aziz, do c'est Didier, pas à cause du frère nem é por Didier, causa de ninguém que c'est está à cause aqui. de personne É qui est por là. causa do C'est à propósito cause de Deus. du dessein Esta de igreja Dieu. aqui Cette église É ici da vontade de est de Deus, la volonté de é Dieu, do propósito de Deus, vient du plan de é a igreja Dieu. da segunda C'est l'église oportunidade. de la seconde chance. Amém? Amen. Para aqueles que de alguma forma Pour ceux falharam, qui, d'une certaine manière, ont failli, com culpa ou sem culpa, avec culpabilité ou pas, en étant agora têm coupable uma ou pas. oportunidade Maintenant, ils ont para l'occasion fazer bem as de coisas. faire bien les Aleluia. choses. Aqueles que Alléluia. tiveram sonhos no passado, Ceux qui ont eu des rêves dans le passé, nem igrejas, dans les églises, e que foram et qui ont été
magoados blessés por pastores, par por des pasteurs, igrejas, par por des irmãos, églises, par des frères et por sœurs, eles mesmos. par eux-mêmes. Hoje têm a oportunidade Aujourd'hui, ils ont de recomeçar l'opportunité em nome de de Jesus Cristo. recommencer au nom de Esta é a igreja Jésus-Christ. da segunda C'est oportunidade. l'église de la seconde Deus me opportunité. deu essa segunda Dieu m'a oportunidade. donné cette seconde Aleluia. opportunité. E Deus não desistiu do sonho que te deu. Et Dieu n'a pas désisté, n'a pas abandonné le rêve qu'il t'a donné. E deixa-me te dar uma palavra nesta Et manhã. laisse-moi te donner une parole ce matin. Há irmãos que estiveram em lugares Il y a des frères et sœurs qui ont déjà été dans des endroits que tinham sonhos na vossa et juventude, vous aviez des rêves dans votre jeunesse, tinham planos, vous aviez des plans, visão, une vision, e por causa disto e daquilo, et à cause de ça, à cause d'autres choses, alguém tentou matar o vosso quelqu'un sonho. a essayé de tuer votre rêve. Mas Deus te quer que tu saibas Mais Dieu nesta veut que manhã tu saches que o sonho não morre. que le rêve ne meurt pas. És tu que paras de sonhar. C'est toi qui cesses de rêver. E Deus quer te acordar nesta Et Dieu manhã. veut te réveiller ce matin. Deus quer te acordar nesta Dieu veut te manhã. réveiller ce matin. Independentemente da tua idade. Indépendamment de ton Deus quer te âge, acordar Dieu nesta veut te manhã. réveiller ce matin. Deus tem a segunda oportunidade Dieu para a ti. une seconde opportunité pour Se tu toi. estás com vontade de lutar, Si tu as envie de combattre, Deus está lá. Nós vamos. Dieu est là. Deus diz: vamos a isso, filho. Dieu, il dit, allez, on y va, mon enfant. Amém. Tu levantes e dizes: pai, eu estou aqui. Et tu dis, ok, Père, je suis là. O sonho que colocaste no meu Le coração. rêve que tu as mis dans mon cœur, Vamos embora. allez, on y va. Então o pai vai contigo, amém? Alors le Père va avec Eu não toi. sei se é aqui na maison do Je Père ne sais pas si c'est ici à la maison du ou Père noutro lugar ou si c'est qualquer. ailleurs. Eu espero que seja aqui na maison do J'espère que Père. ce sera ici à la maison Porque du aqui há Père. lugar para ti. Parce qu'ici, il y a de la place pour Aqui há toi. lugar para ti. S'il y a une place O pour pastor toi. não é perfeito. Le pasteur n'est pas O pastor parfait. não fala francês. Le pasteur ne parle pas français. O pastor tem as suas dificuldades. Le pasteur a ses difficultés. Mas o pastor ama Deus. Mais le pasteur aime O Dieu. pastor ama Deus. Le pasteur aime de Dieu. todo o seu De coração. tout son cœur. E nisso Et là, eu não tenho dúvidas nenhuma Je n'ai aucun doute à ce que sujet. Ele é a razão do meu viver. Car il est la raison pour Não há laquelle je ninguém vis. que eu ame mais na minha vida Il n'y a, do que Deus. personne que j'aime plus dans ma vie Não há que Dieu. nada que eu Il n'y a ame mais na rien minha que vida j'aime plus do dans que ma Deus. vie que E Dieu. quando o meu pai me dá Et essa quand segunda mon Père me oportunidade, donne cette seconde opportunité, eu vou lutar no nome oh, de je Jesus. vais combattre au nom de Jésus. O inimigo luta para impedir a L'ennemi tua combat resposta. pour empêcher ta réponse. Amém. Isto deve te ensinar. Et ça doit t'apprendre Amém. Que há o tempo de espera. qu'il y a un temps d'attente. Amém. Paulo diz em 2 de Coríntios capítulo 10, verso 4. Dans 2 Corinthiens chapitre 10 et verset 4, Paul dit: As armas da nossa milícia não são carnais. Sim, poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Amém. Glória a Deus. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Por isso precisamos de permanecer em oração C'est pour cela que nous devons demeurer dans la prière et dans le jeûne e vigilância. et être vigilants. Seja vigilante quanto à sua vida. Soyez vigilants par rapport à votre vie. Seja atento às vozes à sua volta. Restez attentifs aux voix autour de vous. O diabo é malandro, irmão. Car vous savez, Satan est malin. O diabo é o pai da Il est mentira. le père du mensonge. O diabo é mentiroso. Il est un menteur. O diabo destrói, agarra em pontas da verdade e faz filme Vous diferente. savez, il déforme les choses. Il prend un bout de vérité et il le déforme. O diabo é astuto. Vous savez, il est astucieux. E o diabo quer te destruir. Et il veut te détruire. O diabo quer me Il destruir. veut me détruire. E ele vai fazer tudo para nos Il destruir. va tout faire pour cela. Mas isto não é para meter medo a ninguém. Et ça, c'est pas pour faire peur à É só para nos colocar numa C'est posição de juste vigilante. pour nous mettre dans une position de personne vigilante. Vigia a tua vida. Fais attention à ta vie, sois vigilant par rapport à ça. E põe tudo nas mãos de Deus. Et remets tout dans les mains de Dieu. Ora, Deus. Prie Diz, Dieu. Deus, este assunto Et dis, guia-me. Dieu, dans ce sujet, guide-moi. Não te deixes guiar pela Ne carne. te laisse pas guider par la chair. Sempre que eu me deixo guiar pela Chaque carne, fois que je me laisse guider par la chair, eu caio, irmão. je tombe. Sempre que eu não tenho uma preparação espiritual para Chaque alguma fois coisa, que je n'ai pas une préparation spirituelle pour quelque chose, conhecendo como eu sou, me connaissant tel que je suis, conhecendo o meu feitio, connaissant mon caractère, aquilo que ferve dentro de mim às ce vezes, qui bout parfois en moi, sempre que eu não me preparo, chaque fois que je ne me prépare sempre pas, que eu não tenho uma preparação chaque espiritual, fois que je n'ai pas une et préparation mentale, spirituelle et mentale, eu sei que o diabo vai ter a vantagem sobre je mim. sais que le diable va prendre l'avantage sur moi. Mas sempre que eu paro, Chaque fois que je m'arrête, sempre que coloco o meu foco em Deus, chaque fois que je me concentre Deus sur me Dieu, ajuda e me dá a vitória. Dieu m'aide et me donne la victoire. Amen. Amen. Aconteceu com Davi. C'est arrivé avec David également. Sempre que ele colocou o seu foco em Chaque Deus, fois qu'il s'est ele teve concentré sur vitória. Dieu, il a eu la victoire. Amém. Amen. Marcos diz que nós devemos vigiar. Marc nous dit que nous devons être vigilants. Marcos capítulo 14, verso 38.
Marc 14, verset 38. Diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. A perseverança de Daniel La persévérance de Daniel sustentou o avanço da batalha espiritual. a permis l'avancée de la bataille spirituelle. Nossas orações Nos prières sustentam esse mover de Deus também. soutiennent cette action de Dieu Amém. également. Posso ouvir amém, irmãos? Je peux entendre Amen. As nossas orações Nos prières sustentam o mover de Deus na soutiennent terra. l'action de Dieu sur terre. Porque fomos nós que perdemos o mundo para Car o diabo, c'est irmãos. nous qui avons perdu le Por causa monde do pour le nosso diable pecado. à cause de notre Então temos péché. que orar, Alors nous aleluia. devons prier. Temos que orar no Nous nome de devons Jesus prier Cristo. dans le nom de Alléluia. Jésus-Christ. Alléluia. Amém. Amen. O mundo espiritual, Le irmãos, monde spirituel ela está descrita do verso 13 até o verso 20. est décrit des versets 3 à 20. No verso 13, Au verset 13, diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, dos primeiros príncipes, veio ajudar-me. le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Aleluia. Alléluia. O mensageiro, o anjo mensageiro, L'ange messager, ele diz que o príncipe da il Pérsia est dit que le chef du royaume de Perse e o príncipe da Pérsia et le prince de Perse, não é o filho do rei da Pérsia, não. c'est pas le fils du roi de Perse, non. O príncipe da Pérsia Le prince de Perse. são demônios, os Ce sont espirituais da des maldade démons, des que principautés dominavam démoniaques sobre aquela qui região, dominaient sur cette région. que dominavam sobre aquela Qui região. dominaient sur cette Há région. regiões que são dominadas Il y a por des espíritos. régions qui sont dominées par des esprits. Amém. Há uma ilha em Cabo Verde Il y a une île au Cap-Vert onde a taxa de suicídio où é le muito taux de grande. suicide est très élevé. E há uma expressão que se usa: Il y a une expression que nous utilisons ou tu és doido ou és do fogo. qui dit soit t'es un malade, soit tu es un fou, soit tu viens de l'île de Fogo, de feu en A fait. ilha do fogo há Parce muitas. que cette île de Eu Fogo, não sei se já mudou, il y espero a bem que sim. beaucoup de suicides. J'espère que ça a changé, je ne A sais pas si taxa de c'est le cas. suicídio naquela Mais le taux ilha de suicide sur cette era île muito forte. était très élevé. Eu sei que as condições naturais também ajudam. Je sais que les conditions naturelles aident également à cela. Mas acima de tudo eu penso Mais que é uma condição par-dessus tout, je espiritual. pense que c'est vraiment un état spirituel. Há lugares onde a imoralidade é muito mais Il forte y a do des que outros. endroits où l'immoralité est bien plus présente que dans d'autres endroits. Tudo isso por causa das hostes Tout ça à espirituais da cause des maldade que principautés operam naqueles démoniaques lugares. qui agissent dans ces lieux. O mundo espiritual é real. Le monde spirituel est réel. Amém. Amen. Aleluia. O mensageiro diz: Le messager dit, ele resistiu-me il m'a résisté durante 21 dias. pendant 21 jours. Mas Miguel, Mais Michael, dos primeiros príncipes, l'un des principaux chefs, veio me ajudar. est venu à mon secours. Irmãos, aqui temos uma revelação profunda. Ici, nous avons une révélation profonde. Há espíritos territoriais Il y a des esprits territoriaux que atuam sobre nações, qui agissent sur des nations, cidades e povos. des villes, sur des peuples. Amém. Na nossa oração de manhã, Dans notre prière le matin, eu tinha grupo de oração das 5 às 7 da manhã. j'avais un groupe de prière qui allait de 5h à 7h du matin. E nós muitas vezes orávamos aqui por Neuilly-Plaisance. Todos os dias orávamos aqui por Et tous les jours, Neuilly-Plaisance. on priait pour Neuilly-Plaisance. E nos tomávamos autoridade Et nous prenions autorité sobre este lugar. em sur nome de cet Jesus. endroit au nom de Jésus. E às vezes as pessoas pensam que é apenas uma forma de orar. Et parfois, il y a des personnes qui pensent que c'est juste une manière de Mas aqui prier. na Bíblia fica claro, Mais irmãos, ici, dans la Bible, il est très clair que há espíritos territoriais qu'il y a des esprits territoriaux sobre nações, sur des nations cidades sur des e villes povos. et sur des O peuples. príncipe da Pérsia, Le prince de Perse, ele representa a potestade demoníaca il représente une puissance démoniaque que influenciava aquele qui império. influençait cet empire. Amém. Aleluia, irmãos. Amen. A igreja hoje está a perder o foco. Aujourd'hui, l'Église perd sa concentration, son focus. Basta os irmãos abrirem o Facebook. Il suffit d'ouvrir Facebook. Vêem que hoje a igreja está metida, muitos crentes estão metidos na política. Et on se rend compte que beaucoup de chrétiens sont engagés en politique. Eu não digo que é errado Et ou je ne dis certo. pas que c'est pas bien. Hein. Amém. Eu tenho a minha opinião política J'ai mon também. opinion politique également. Mas eu vejo crentes da esquerda, Mais je vois des chrétiens de crentes gauche, da des direita chrétiens de droite. e ficam a combater uns Et contra du os coup, ils outros. sont là en train de Contra se falar. disputer, de combattre les uns O contre nosso les reino autres. não é deste mundo. Notre royaume n'est pas de ce monde. Amém, irmãos? Amen.
O nosso problema não é esquerda ou Notre direita. problème, c'est pas la gauche ou la O nosso droite. problema são os ossos Notre espirituais da problème, maldade c'est les puissances que spirituelles dominam certos qui lugares. dominent sur ces lieux. Os irmãos não veem? Muda-se os partidos. Est-ce que vous ne remarquez pas? Regardez, les partis changent, Muda-se les os partis homens. politiques, les hommes changent Fica tudo na mesma. et tout reste dans le même état. Até piora. Et parfois, ça empire même. Às vezes vem que promete muito. Parfois, il y a quelqu'un qui vient et qui promet beaucoup de choses. Ou que diz, é com esse que isso vai Et là, on mudar. dit, oh là, avec lui, ça va changer. Esse político é que vai Ce mudar. politicien, oui, il va changer les choses. Ele depois se torna mais carniceiro que os outros. Ensuite, il devient encore plus charnel que les autres. Isso é uma grande realidade na nossa Ça, África. c'est une grande réalité. Non, non, ça África. En Afrique. Mas está espalhado pelo mundo inteiro. Mais c'est pareil dans le monde entier. Mas, irmãos, há espíritos Et vous savez, il y a des esprits que ocupam esses territórios. qui occupent ces territoires. E a igreja, em vez de estar aqui a lutar com a Et esquerda e a direita, l'Église, au lieu d'être là en train de combattre avec la droite ou é avec la lutar contra gauche, os ossos elle espirituais doit da combattre maldade. contre les principautés, Amém. Lutar contra os Amen. ossos espirituais da contre les maldade. principautés du mal, Para que a bênção pour chegue que até la essa igreja. bénédiction arrive jusqu'à deixez-me cette dizer uma Église. coisa, irmãos. Et laissez-moi vous dire une A chose. bênção está La a bénédiction chegar est a en esta train igreja. d'arriver dans cette Église. Aleluia. Deus nos Aleluia. tem trazido até aqui. Dieu nous a amenés jusqu'ici. Hoje, Aujourd'hui, com a sala que temos, avec la salle que nous eu avons, estou aqui meio frustrado. je suis un peu frustrée. Eu penso que se não estamos a 80, estamos lá perto. Je pense que si on n'est pas 80, on n'est pas très loin. Com toda a gente que está lá embaixo. Avec tous ceux qui sont aussi en bas. Mas eu estou triste, Mais moi, ça m'attriste. porque a sala está despida para mim. Parce que pour moi, l'Église est dévêtue. Estou triste no certo sentido. Je, Estou feliz de je- estar aqui com os je irmãos. suis triste Os dans un irmãos certain compreendem. sens. Je suis très heureux d'être là Amen. avec vous. Vous me comprenez? O ano passado, L'année dernière, com esta sala, avec cette salle, eu estaria extremamente feliz. je serais extrêmement heureux. Hoje estamos com uma boa sala. Aujourd'hui, Amém. j'aurais dit, waouh, on a une bonne Deus- audience. Deus tem muito mais para fazer Mais sobre Dieu a este lugar. beaucoup plus à faire ici. Mas isto não tem a ver com quantidade de números de pessoas, Mais ça n'a rien à voir avec le nombre de personnes, la quantité com a de personnes, libertação das mais pessoas, avec la délivrance des com o personnes, novo nascimento, avec la nouvelle naissance, com o regresso ao sonho e à visão de Deus para as avec le suas vidas. retour au rêve et à la vision de Dieu pour votre vie. Amen. Amen. Amém. Amen. Assim como Daniel, irmãos, Tout comme Daniel, nós também somos chamados nous sommes également appelés para influenciarmos os territórios à espirituais. influencer les territoires A spirituels. guerra continua, irmãos. La guerre continue. Amém. Amen. Para terminar, irmãos, Et pour terminer, o verso 20 diz assim: le verset 20 nous dit, Pois agora tornarei a pelejar contra o príncipe das Persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Irmãos, o que é que eu entendo com este versículo? Qu'est-ce que je comprends dans ce verset? A guerra espiritual Que la guerre spirituelle, não termina. ok, Não termina. n'est pas terminée, Posso ne ouvir amém, termine irmãos? pas, ne se termine pas. A guerra espiritual não termina. La guerre spirituelle ne finit pas. Às vezes temos uma vitória Parfois nous avons une e victoire pensamos que agora é que vamos ficar tudo bem para sempre. et nous pensons que ça y est, à partir de maintenant, Não, tout va bien vencemos aller. o da Pérsia, Non, non, non. mas o da Grécia já Il vem. y a le chef de Perse qui est parti, mais celui de Grèce Amém? vient. E nós estamos preparados, Et nous, on est prêts, porque sabemos que a guerra car continua. nous savons que Aleluia. la guerre continue. Já Alléluia. vencemos o da Nous Pérsia, avons déjà vaincu la o da Perse. Grécia vem. Celui de Grèce Nós vient. vamos vencer o da Et nous Grécia. allons vaincre celui de la Depois vem Grèce. do outro lado Ensuite viendra qualquer. un autre E d'ailleurs. nós vamos Et vencer nous em allons nome de Jesus. également le vaincre au nom de Porque a Jésus. guerra continua. Parce que la guerre continue. Amém. Amen. Amém. 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 Amen. Aqueles que nos atacavam um tempo Ceux qui atrás, nous attaquaient il y a quelques estou a temps en falar do arrière, mundo espiritual, et là je parle du monde spirituel, eram mais fortes, Était- eram menos fortes étaient moins forts que os que estão a atacar agora. que ceux qui m'attaquent aujourd'hui. Mas eu estou consciente Mais moi je suis conscient que a guerra que continua. la guerre continue. O que é que eu vou fazer? Alors qu'est-ce que je vais faire? Intensificar a Je oração. vais intensifier la prière, Intensificar o jejum. intensifier le jeûne, Que a guerra continua. parce que la guerre continue. Agora vem o da Grécia. Maintenant c'est celui de Nós Grèce qui vamos vient. combater o da Et Grécia. nous allons combattre celui de Miguel Grèce. virá em nome de Michael Jesus. viendra au nom Os de anjos Jésus. virão em nome de Les Jesus. anges viendront au nom Nós de estamos Jésus. com a nossa espada na mão. Nous avons notre épée à la E a main. vitória já é nossa. Et la victoire est à Em nous. nome de Au Jesus nom Cristo. de A Jésus-Christ. guerra espiritual não termina. La guerre spirituelle ne termine pas. Ela muda de fase. Elle change de phase seulement. Cada vitória, Chaque victoire. novas batalhas surgirão. Dans chaque victoire, de nouvelles batailles surgiront. Amém. E Amém. surgirão também novas Et experiências com Deus. surgiront également de nouvelles expériences avec Dieu. Amém. As minhas Amen. lutas hoje Mes combats aujourd'hui são diferentes de quando eu comecei a igreja. sont différents de lorsque j'ai commencé l'Église. Amém. Amen.
Os irmãos pensam que depois eu deixo de ter problemas? Vous pensez qu'après, je n'ai plus de problème? Ah, não. Ah non. Quando formos para a nossa sala, Quand nous partirons dans notre salle, dans une autre salle, nós estamos na nossa sala. nous sommes dans notre salle. Nós estamos bem, Nous graças a sommes bien, Deus. grâce à Dieu. Somos gratos a Deus por tudo. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour tout. Mas em termos de trabalho, nós precisamos, irmãos. Mais en termes de Precisamos. travail, nous avons besoin de Nós plus. precisamos Pour pouvoir mesmo. travailler, nous avons besoin de Nem em plus. termos de espaço, mas em termos de trabalho Ce precisamos. n'est pas en termes de place, mais c'est en termes E de é alguma travail. coisa que Deus falou connosco durante aqueles 21 Et dias. c'est quelque chose que Dieu a parlé avec nous pendant ces 21 jours. Fizemos uma vigília aqui, na primeira vigília que fizemos com o irmão Didier. Lors e de a irmã la première Yannick, veillée que nous avons fait ici avec le frère Didier et la sœur Yannick, la esteve cá um première veillée de profeta. prière, un prophète était là avec nous Ele veio ministrar. et il est venu parler. Foi uma bênção. Ça a été une E a bénédiction. palavra que ele me deu, Et la parole qu'il m'a donnée, a palavra que ele me deu tem a ver com isto. la parole qu'il m'a donnée a un rapport avec ça. Amém. E essa palavra foi confirmada Et cette parole a été confirmée por pessoas que não ouviram o que ele par des disse. personnes qui n'ont pas entendu, n'ont pas Amen. écouté ce qu'il a dit. Então nós seguimos a nuvem de Deus. Nós Amen. seguimos, A nuvem de nous Deus. suivons la nuée de Dieu. Deus continua a procurar homens e Dieu mulheres continue à chercher des que se hommes et des levantem em femmes oração, qui se lèvent dans la prière, dispostos em lutar pelas suas disposés à famílias, combattre pour leur pela sua famille, cidade pour leur e ville pela sua nação. et pour leur nation. Amém. Amen. Quando nós dobramos os nossos joelhos, Lorsque nous fléchissons le genou, os céus se movem. les cieux s'ouvrent. Quando nós levantamos a voz, Lorsque nous élevons notre os voix, céus se movem. les cieux s'ouvrent. Amém. Amen. Estamos nós prontos para a guerra? Est-ce que nous sommes prêts pour la guerre?